guys, karon mag-ana ta sa mag-review ta about arrays in C++. So, let's go. So, open nyo sila yon, make a new project, and then once ka mo nanani, let's start. So, if di sila yung gamit, so hinahinay lang ta. Karon, we are in mag-review ta about arrays lang. Arrays. Stream sa mga wala pa mga sila yung IDE, pwede mo mangayon ako. And also, kailangan mo na internet para ma-access niyo dayon. So first of all, ang pag-declare og array. Ngayon ra. Int, that's an array. And my array. Ay, bali. Nade. My array 10. Dahil sa sulod yung size is equals to, pwede nyo butangan dayon. Og 1. Sulod. Okay, karon sa pag-traverse. This is declaration. Muna ang declaration. And initializing an array. Diba? Karon, let's traverse. This is traversing. For int I equals to 0, I is less than 10, I plus plus. Dara. Imo siya i-print. So, sa pag-print, cout. Araw-araw, then my array. Kani siya, kato may index. Kani. Mo may index. So, ato rin siya. Dali ito ibutang I. Then, pwede ra po space. Ini ibutang. Run. That's traversing. That's traversing an array. Iyarang i-check tanan. Yung iyarang i-print kada isa ani niya. This is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. That's easy ra kayo. So next is that's how you traverse an array in C++. So, naku challenge inyo. Make an array with this value. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kana. Then, get the print the even numbers. Simple, di ba? So, let's see. Nanti ari dani, so ako rin i-extend. Kaya ko na siya i-extend. So, ito siya 20. Automatic. To sobrang. Yara. So, now,
para maka-check ta nga na even numbers ni sila, mag-traverse ta. So for int I is equals to 0, I is less than 20, I plus plus. Curly braces, then stunga curly braces. If my array index I is modulo 2, if yung remainder kay 0, yang i-print ang kadto nga index. Example, if nasa sa 1, nasa 1, is 0. 0 and may array 0 ni. Which is si 1. 0 si 1. Is 1. Na remainder. If is 1, i-divide mo 2. Pila yung remainder na bilin. If 0, kani. If na ay babilin, like 1, di siya pwede. Di siya odd number siya. Muna siya. So, if ang remainder, example na po, 2. Dani, 2. Kaya siya 2 na dani. So, 2 modulo 2 is equals to 0. Yes, kaya wala yung remainder. So, katupong dani, kanisi 2, 1 man eh. Isang butangan. Index, ito ta index. Muna si 0. Muna si 1. Muna si 1. Muna si 2. Muna si 3. Muna si 4. Na siya. Muna yung index. So, nasa sa index 1. Kani. So, kani po, sige, butang dani mo kung butang dani. Sumpay mo sila. So, yan i-print ang katong index. So, let's see. Ira na to. Diba? Easy. Karon, if naglanto ako nga video, if you want to practice, kanyo, print the odd numbers. Ani nga array. Anang array. So, taga di mo clue. My array I is divisible by pila man? Is not divisible. Yan ora. Not divisible by 2 equals to 0. Nara. Sis mga yan ara. Hindi mo gawas. Sakto. Dili. Hindi. Dani sa gawas. Muna yung odd. I-type nyo ni sa inyo diha para ma-practice mo. Nara. Not ano man negative man eh. So negative niya ni. So meaning katong opposite ani ang mo display. Kani kay even man dani. Ang say opposite sa even. Yang negative di may mo siyang sa ni odd. Simple. So that's also array, initializing an array, and also mag-traverse kanya. That's all. Simple review about array.